नमस्कार दर्शक बंधु आपण मान तो स्क्रीन दुईट जाक नाटक देखि किंतु से नाटक भीतर थिबा गोटे सणाप किंतु अलग अलग नाटक तम ऊपर मोर दया आसुची माने बेशा कोठी रे नुआ करी ना लिख तम कथारे मु रागी पारुनी बरं तम ऊपर मोर दया आसुची माने बेशा कोठी रे नुआ करी ना लिखई थिबा झियोटार मार्केट रे बहुत चाहिदा थाए से सद्य यौवना लक्ष्य हीरा पाई धनपति विद्यापति माने पागल हो जाती लक्षपति कोटिपति शिल्पपति मानकर भिड जमी जाए हेले बयस बयस जेते गड़ी जाए देहर चमड़ा उगुला जाए रूप यौवन मलिन पड़ी जाए से बेले हो जाए बेश्या कोठीर बाई ताको अन्य मानक दयारे बंचीबाकू हुए से मरीगले ता शब सत्कार करा जाए ना अति बेसी रे एमिति गोटे अलिया आवर्जना को नई रे बसैला बली ता शब को सेमती नई रे बसई दिया जाए तो माने तमे कहछ मु प्रोस्टिट्यूशन करू यस तमे प्रोस्टिट्यूशन करूच बट अरिस्टोक्रेट प्रोस्टिट्यूशन जिते दिन जाए तुमर रूप अच्छी ये यौवन अच्छी तुम चारिपटरे एमती अनेक दिव्य दर्शन दक्षिण कवाट माने प्रलोभनर भेलिकी देखे घूरी बुलुथिबे मु भगवान को डाकुची सेमिति दुर्भाग्य तुम जीवन रे न आसु किंतु तुम बयस गड़ी गला परे ये रूप यौवन चली गला परे तमे देखियो तुम चारिपटे खाली सुनसा नीरवतार राजुती सेते बेले से माने तुम पाखरे केही नथिबे किंतु मु थिबी कारण मु तुम स्वामी तमे मो स्त्री यू जस्ट ए मिनिट सुषमा तमे तो पूरी जाइच हाँ देखी 22 पाहाच परे रत्न सिंहासन उपरे बसी थिबा हाथ गोड़ नथिबा से खंडिया जगन्नाथ आउ ठीक सेमिति 22 पाहाच तले बसी थिबा हाथ गोड़ नथिबा से खंडिया कुष्ठ रोगी माने एबे तमे निजे स्थिर कर तुमको नहीं तमे कोठी रखियो भाई भौणी को सांगरे धरी घर संसार प्रतीक होई बसी थिबा हाथ गोड़ नथिबा जगतर नाथ से खंडिया जगन्नाथ पाखरे
ନା କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ ହେଇ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ସେ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବଳ ତମ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଥା କହିକି ଯିବି। କଣ? ବେଶ୍ୟା କୁଠିରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖେଇଥିବା ଝିଅଟାର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଥାଏ। କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଖସିଯାଏ ଇଏ ଚମ ହୁଗୁଳା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅଟା ବେଶ୍ୟା କୁଠିରେ ଗୋଟାଏ ବାଇ ପାଲଟି ଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅନୁଦାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମରିଯିବା ପରେ ତା ସବୁକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏନି ମନୀଷା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଈରେ ଭସେଇଲା ଭଳି ତା ଶବଟାକୁ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ। ତମେ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇଛ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ହଁ ଦେଖିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଚିନ୍ତା କର ମନୀଷା, ସଂସାରର ପ୍ରତୀକ ହେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଥୋଇବ ନା 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଥୋଇବ? ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମନୀଷା, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଯାଅ